नमस्कार समीक्षार आउ एक पर्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची लोकनाथ महांती। आमे आउ एक छंद नहींचे एक विषम छंद। विषम छंद कहले जोटी पादर अक्षर संख्या समान न थाए। आज आम एक विषम छंद आलोचना करवा। से छंदटी होची आषाढ़ शुक्ल बाणी। मु आगु कही बाणी छंद वृत्त एक पर्यायर एवं राग होची आउ एक पर्यायर। ये जो बाणी वृत्त छंद गुड़िक आमर लोकवाणी एवं लोककथा प्रवचन रूढ़ी एथु आसी अच्छी बोली आगु आलोचना करी। आज आम आषाढ़ शुक्ल बाणी उपर आलोचना करवा। ये आषाढ़ शुक्ल बाणी 6 पादरे एक पद हुए। यही वृत्तर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं षष्ठ पादर अक्षर संख्या 11। यही पादर पंचम शेष अक्षर उपर जतिपात पड़े। पंचम पादर अक्षर संख्या 6। यार तृतीय और शेष अक्षर उपर जतिपात हुए। आषाढ़ मासटी वर्षा ऋतुर मास। वर्षा ऋतु एक नायक नायिकांकर प्रेम श्रृंगार रसर उद्दीपना विभावर ऋतु। साधारणतः शुक्ल पक्ष आषाढ़ मासर मेघाच्छन्न आकाशर सौंदर्य को नहीं मुनि ऋषि मानकर मुख निःसृत बाणी यही आषाढ़ शुक्ल बाणी सृष्टि होइथिबा मने हुए। तेणु ये जो आषाढ़ शुक्ल बाणी आकु किपरि गायन करा जीवो से संपर्क रे आपण मानकु कहिबी जे यह 6 पादरे एक 6 धाड़ी रे गोटे पद हुए। यार प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और षष्ठ पादर अक्षर संख्या 11 एवं पंचम पादर अक्षर संख्या होची 6। जेमिति प्रवेश होइला बरसा काल प्रमाद मानक जन्म स्थल जलद कज्वल कांति शार्दूल सुखे बिहरिले शिखरी चूल। ये 4टी पाद मध्य 11 गर्जिता संतत ये है 6 एवं प्रकाशी झली बकावली दंत ये है 11। तेणु प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और षष्ठ पादर अक्षर संख्या 11 है एवं पंचम पादर अक्षर संख्या है गर्जिता संतत 6। किंतु आपको गाइला बेले केउठार आम विश्राम ना जति पड़ो। जति पड़ा कहले गायक गाइला बेले जो विश्राम निवे एवं निश्वास प्रश्वास निए एवं छाड़े। जेमिति प्रवेश होइला बरसा काल एमिति गायक पड़ो। किंबा आकु मध्य विभिन्न शैली रे मध्य गान करुचंदी। जेमिति आमर रमणी रत्न मेघ को चाहि उपेन्द्र भंजंकर गोटे स्वर अच्छी रमणी रतन मेघ को चाहि कहिबु रे मेघ कांत को जाई। ये गोटे स्वर पुणी आउ गोटे स्वर होउची जेमिति आम कवि सूर्य बलदेव रथंकर गोटे छांद शैली रे आषाढ़ शुक्ल रही जे बरजीवर से देई मानस बरजीवर से अमेध्य ग्रास देहे मंदा की नीरज लगाई ग्राम सुकरी की होई बगाई जगते केवल जने हसीबे ही तहु फल। आषाढ़ शुक्ल बाणीर ये होची प्रकृत गायन शैली। तेणु आसतु आज मुझे गोटे उदाहरण नहीं लावण्यवतीर एक उदाहरण। लावण्यवतीर 41 छांदरे वर्षा ऋतुर वर्णना को नहीं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जो वर्णना कर छांदटी तार अर्थ टिके भावार्थ टिके आपण मानक बुझाऊँगी। साधारणतः ऋतु वर्णना भारतीय कवि मानकर एक प्रधान विशेषत्व। संस्कृत कवि ठारू आरंभ संस्कृत कवि कालिदास ठारू आरंभ करी कविवर राधानाथ राय पर्यंत प्रत्येक कवि ऋतुकालीन प्राकृतिक सौंदर्य से ग्रीष्म हो वर्षा हो शीत हो बसंत हो ये ऋतुकालीन वर्णना को निश्चित भाव में काव्य गुड़िक स्थान देइछन्ति। ऋतुचक्र आवर्तन रे धरा पृष्ठ रे केतेबेले जे वर्षा केतेबेले जे शीत केतेबेले जे बसंत केतेबेले जे हेमंत आसे ठीक से बड़ी धरा पृष्ठ रे जेतेबेले
ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମନରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଭାବ କରିବାର ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସାଧାରଣତଃ ରସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରୁ, ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ଅନୁଭାବ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସେ ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା, କେତେବେଳେ ହେମନ୍ତ ତ କେତେବେଳେ ବସନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ, ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ନାୟିକା ନାୟିକା ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କରିବାର ଏକ ଋତୁ। ତେଣୁ ନାୟକ ନାୟିକା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବର୍ଷାନୁକାଳୀନ ବିରହାନ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ କବିମାନେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏହି ଭାବଧାରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏବଂ ନାୟିକା ଲାବଣ୍ୟବତୀର ବର୍ଷାନୁକାଳୀନ ବିରହାନ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଏହି ଛାନ୍ଦଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗମନ କରେ, ସତେ ଯେପରି ମେଘ ବାଘ ପରି ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ବାହାରିଲା ପରି। ଆକାଶରେ ବର୍ଷା କାଳରେ ବଗମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସତେ ବାଘ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଗର୍ଜନ କଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ଆକାଶରେ ମେଘ ବାଘ ପରି ଦିଶିବାରୁ ମୃଗ ଓ ଅଶ୍ୱ ଭୟରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମେଘ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ମୁନିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୃଗଚର୍ମ ଥାଏ, କାଳେ ବାଘ ମୃଗ ମନେ କରି ଖାଇବେ, ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳାଇଲେ। ହିମାଳୟ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହି ହେତୁ ମୁନିମାନେ ହିମାଳୟ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଭାଲୁମାନେ ବାଘ ଭୟରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାରାମାନେ ମେଘ ହେତୁ ଦିଶିଲେ ନାହିଁ। ମେଘ ଦେଖି ଡାହୁକମାନେ ବୋବାଇଲେ, ଗଜକୁ ଦେଖିଲେ ସିଂହ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ବିରହୀ ନାୟିକାମାନେ ତାଙ୍କର ଗଜମୁକ୍ତା ହାରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ପୁଣି ମୁକ୍ତାମାଳା ହେଲା ତାରା, ସିଂହ ହେଲା ବାଘ। ପୁଣି ଶେଷ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ବର୍ଷାକାଳୀନ ବିରହ ବ୍ୟଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ବିରହକୁ କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ହରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। କୁମୁଦ ପୁଷ୍ପକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲସିତ କଲା ଭଳି ପଣ୍ଡିତ ହୃଦୟକୁ ଏହି ଛାନ୍ଦ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବ। ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏହି ବିଚିତ୍ର ଛାନ୍ଦକୁ ଶେଷ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର 41 ଛାନ୍ଦ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ବାଣୀରେ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବରଷା କାଳ, ପ୍ରମାଦ ମାନଙ୍କ ଜନମ ସ୍ଥଳ। କଜ୍ୱଳ ଜଳଦ କଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି ଶାର୍ଦୂଳ, ସୁଖେ ବିହରିଲେ ଶିଖରି ଚୂଳ। ଗର୍ଜିତା ସନ୍ତତ ପ୍ରକାଶୀ ଝଳିବ କାବଳି ଦନ୍ତ। କୁରଙ୍ଗ ତୁରଙ୍ଗ ଥିଲା ସକାଳେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହେ ଆକାଶେ। ମୁନିଏ ମୃଗ ଚର୍ମ ଥିଲା ଦକୁ, ହିମାଳୟ ତଳୁ ଗଲେ ଶୃଙ୍ଗକୁ। ରକ୍ଷ ପନ୍ତି ଲୀନ ଆଗ କରି ଗିଳି ଦେଲା ସେ ଦିନ, ଆଗ କରି ଗିଳି ଦେଲା ସେ ଦିନ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଜାଣେ କଥା, ସମର୍ଥ ରାମ ରହିବାକୁ ବ୍ୟଥା। ଚିତରେ ତାକୁ ନିରନ୍ତରେ ଧ୍ୟାଇ, ଉପଇନ୍ଦ୍ର ବୀର ବର କହଇ। ଏ ବିଚିତ୍ର ଛାନ୍ଦ ହୃଦ କୁମୁଦ ଉଲ୍ଲାସକୁ ଛାନ୍ଦ, ହୃଦ କୁମୁଦ ଉଲ୍ଲାସକୁ ଛାନ୍ଦ। ଏ ଥିଲା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ବାଣୀର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏହିପରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କାବ୍ୟରେ ଏହି ଛନ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ବୈଦେଶ ବିଳାସର
बार छांदरे मध्य आषाढ़ शुक्ल बाणी प्रयोग होइछि। आसंतु शुणिबा। विभावरी सारी विलंब शुणी विभावरी हेउ रमणी मणि विभावरी चरी घोटिला ग्रासे विभावरी तिरु निद्रा न आसे विरहे भासे से विरहे भासे ताड़की त्रासे। पुणी आमे आउ गोटे उपेन्द्र भंजंकर आउ गोटे उदाहरण देबा। खळबाळी से कथा प्रसंग तांक चित काहि सुगीते संग जे कवि अर्थी पंडित श्रुहुद रसिक से ही घेन मोए छंद व्यस्त अलंकार मंडन विधि निर्दोष विचार। एहिपरि भावरे अन्यान्य काव्य मध्य एही छंदर व्यवहार होइछि। प्रेम सुधानिधि उपेन्द्र भंजंकर प्रेम सुधानिधिर द्वितीय छांद, रसिक हारावळीर दशम छांद, विचित्र रामायणर आद्य कांडर 48 छांद, पुणी रसकल्लोळ काव्यर 34 छांद, रुक्मिणी विवाह कार्तिक दासंकर पंचम छांद, नरसिंहसेन परिमला काव्यर 22 छांद, चंद्रकला कविसूर्य बलदेव रथंकर 18 छांद, राघव विलास जदुमणि महापात्रंकर 4th छांद, सर्वांग सुंदरी लोकनाथ दासंकर 9ମ छांद, कलावती विष्णुदासंकर 3य छांद, शशिसेना प्रताप रायंकर 6ठ छांद एवं अनंग रेखा धनंजय भंजंकर 18 छांदरे यही आषाढ़ शुक्ल बाणीर प्रयोग होइथिबा देखिबाकू मिले। तेणु जेहेतु यही छंदटी +2 रे एवं हाईस्कूल रे पाठ्यक्रम रही यही छांद आमे जो गोटे गोटे उदाहरण दौचे ये आमर अन्यान्य उदाहरण मध्य रही यही गुड़िक मध्य पाठक माने विचार करेंगे एवं पिला मानकु शिक्षा देला बेले यही नूतन नूतन छंद गुड़ी को व्यवहार करेंगे। रहुछि नमस्कार।